وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الحمد لله، نحن وصلنا في هذا اليوم إلى الدرس 12، pelajaran ke-12, wasailun naqli. Wasailun naqli bisa wasailun naqli, bisa al-muwasalat, transportasi. Jadi transportasi, al-muwasalat. Al-muwasalat itu sama artinya. Al-muwasalat dan wasailun naqli. Wasilah, kalau wasailun naqli, wasilah pindah. Wasilah untuk pindah. Muwasalat ya sama gitu, transportasinya. Naam. طيب، سوف نقرأ أولا ثم بعد ذلك تقرؤون معي. Saya baca dulu, nanti kalian ikut baca sama saya. طيب. أنا أركب الحافلة. أنا أركب الحافلة. وصل القطار إلى المحطة. وصل القطار إلى المحطة. السيارة سريعة في الطريق. السيارة سريعة في الطريق. الدراجة وسيلة نقل جيدة. الدراجة وسيلة نقل جيدة. ننتظر الطائرة في المطار. ننتظر الطائرة في المطار. القارب يعبر بسلام. القارب يعبر بسلام. الدراجة النارية سريعة في الزحام. الدراجة النارية سريعة في الزحام. التاكسي موجود في الصباح. التاكسي موجود في الصباح. السفينة تبحر في البحر الآن. السفينة تبحر في البحر الآن. نعم. طيب، الآن هيا افتحنا الميكروفون واقرأنا معي. أنا أركب الحافلة يوميا. أنا أركب الحافلة يوميا. وصل القطار إلى المحطة. وصل القطار إلى المحطة. السيارة سريعة في الطريق. السيارة سريعة في الطريق.
السيارة سريعة في الطريق. الدراجة وسيلة نقل جيدة. الدراجة وسيلة نقل جيدة. الدراجة وسيلة نقل جيدة. الدراجة وسيلة نقل جيدة. ننتظر الطائرة في المطار. ننتظر الطائرة في المطار. ننتظر الطائرة في المطار. ننتظر الطائرة في المطار. القارب يعبر بسلام. القارب يعبر البحر بسلام. القارب يعبر بسلام. القارب يعبر بسلام. الدراجة النارية سريعة في الزحام. 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 التاكسي موجود في الصباح. التاكسي موجود في الصباح. التاكسي موجود في الصباح. التاكسي موجود في الصباح. السفينة تبحر في البحر الآن. 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 نعم. طيب الحمد لله. تفضلي الأم ستي، هيا فلتقرأي. عفوا. baik Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsani asyara wasailun naqli. Ana arkabul hafilata yaumiyya wasalal qitaru ilal mahattah. As-sayyaratu sari'atun fit tariq. Ad-darrajatu wasilatu naqlin jayyidah. Nantadhiru at-ta'iratu fil matar. Al-qaribu ya'murul bahra bisalam. Ad-darrajatun nariyatu sari'atun fid jihad. At-taksi mawjudun fis sabah. As-safinatu tubhiru fil bahri al-an. Sudah. نعم، شكرا. تفضلي الأم أكرمين. بسم الله. أنا أركب الحافلة يوميا. وصل القطار إلى المحطة. السيارة سريعة في الطريق. الدراجة وسيلة نقل جيدة. تنتظر الطائرة في المطار. القارب يعبر البحر بسلام. الدراجة النارية سريعة في الزحام.
التاكسي موجود في الصباح. السفينة تبحر في البحر الآن. نعم شكرا لك الأم أكاني. هيا الأم سرياتي تفضلي. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني عشر وسائل النقل. أنا أركب حافلة يوميا. وصل القطار إلى المحطة. السيارة سريعة في الطريق. الدراجة وسيلة نقل جيدة. ننتظر الطائرة في المطار. القارب يعبر البحر بالسلام. الدراجة النارية سريعة في الزحام. التاكسي موجود في الصبح. السفينة تبحر في البحر الآن. selesai Syekh. نعم شكرا لك. طيب تفضلي الأم فينا. Naam saya. Bismillah. Ana arkabul hafilata yaumiyah. Wasalal qitaru ilal mahattab. As-sayaratu sari'atu fit tariq. Ad-darajatu wasilatu taklin jayyidah. نعم Nantaziru ta'irata fil matar. تمام. Al-qaribu ya'burul bahra bisalam. Ad-darajatu an-nariyatu sari'atun fi ziham. At-taksi mawzudun fis sabah. As-safinatu tubhiru fil bahri an'am. نعم An الآن. al-an. أيوة. Astagfirullah. As-safinatu tubhiru fil bahri al-an. نعم Nah, نعم شكرا لكم. شكرا لكم جميعا. تمام أحسنتم. إن شاء الله أنتم تقرؤون جيدا. Kalian baca bagus sekarang. Lancar agak lancar إن شاء الله. Alhamdulillah. نعم طيب. اليوم هو درس وسائل النقل أو درس المواصلات. قال أنا أركب الحافلة يوميا. عندنا ماذا؟ الحافلة. أنا أركب. تمام. أنا أركب الحافلة يوميا. طيب يوميا هذا setiap hari. Bisa kita pakai yaumian, bisa dipakai kulla yaum. Bisa kita baca kulla yaum, ya, bisa kita baca apa? Yaumian. Bisa di sini aja. Kulla yaum. Itu sama artinya seperti apa? Seperti bisa apa? Bisa kulla yaum, bisa yaumian. Ana arkabul hafilata yaumian. Baik, arkabu. Ana saya, arkabu apa? Naik, saya naik. Apakah bisa langsung baca arkabul hafilata yaumian? Jadi kita misalnya hapus ana, bisa. Jadi kalau ana itu memastikan kan karena arkabu itu sudah cukup untuk memberikan maknanya.
Karena kan arkabu artinya juga saya naik. Tapi kalau ana arkabu kan saya naik kan. Tapi maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam bahasa Arab seperti ini bicara itu memastikan bahwa saya yang naik, nggak ada orang lain gitu. Jadi jangan ragu. Itu. Kalau contoh lebih dekat, misal ada orang misalnya saya lihat yang mirip kamu di Masjid Haram gitu. Bilang saya sholat subuh setiap hari di Masjid Haram. Kenapa? Karena beliau kan ragu apakah yang beliau lihat itu saya atau tidak. Maka saya bilang ana usalli as-subha fi al-Masjidil Haram. Saya salat subuh gitu. Ana usalli. Bisa langsung jawab usalli subha fil Masjidil Haram. Usalli subha fil Masjidil Haram. Tapi kalau misalnya usalli subha fil Masjidil Haram, itu kalau orangnya percaya langsung gitu, bisa kita langsung usalli. Contoh kalau mau jawab usalli subha aja, misal beliau tanya, kamu salat subuh di mana? Saya jawab langsung usalli subha fil Masjidil Haram. Itu sudah cukup. Gitu. Ini apa? Ini seperti ini apa faedah ana gitu, tambahan ana gitu. طيب أركب الحافلة يوميا. الحافلة يوميا. الحافلة satu. Bisa kadang kita baca al-hafilat. Al-hafilat itu banyak. Al-hafilat itu jama'. Kata apa? Kata jama'. Al-hafilat. Kalau al-hafilah satu, kalau al-hafilat itu apa? Itu jama', namanya apa? Namanya jama'. Tahu arti jama' kan? Faham arti jama'? Dari pisah. Ya, yang kata apa? Kata merupakan maknanya banyak gitu. Maknanya. Al-hafilat. Naam. Baik, berikutnya wasala al-qitaru ilal mahattah. Wasala al-qitaru ilal mahattah. Wasala telah sampai, karena ini fi'il madhi. Al-qitaru kereta, ilal mahattah ke mahattah stasiun. Wasala al-qitaru ilal mahattah. Kalau misalnya al-hafilah mau ganti al-qitar, al-hafilah bacanya gimana? Kalau misalnya al-hafilah diganti apa? Jadi wasala apa? Wasala diganti al-hafilahnya diganti. Diganti al-qitar. Tapi wasala berubah atau tetap sama? Wasala itu berubah atau tidak? Karena al-hafilah itu mu'annath atau mudzakkar? Mu'annath kan? Karena ada ta. Tak marbutah. Berarti wasala diganti jadi apa? Wasalat. Wasalat. Betul. Agak bingung. Wasalat. Jadi misal kalau kita mau ganti misal wasala, kan ini al-hafilah. Tapi wasala al-hafilah enggak. Wasalat ditambah ta sukun. Wasalat al-hafilatu ilal mahattah. Cuman ini saya sebut ini supaya ingat yang lama gitu. Ingatin apa? Ingatin yang sudah pernah kita belajari supaya apa? Buat refreshing gitu. Refreshing yang kita pernah belajar. Wasalat. Gitu. Jadi kita fokus mudzakkar muannats juga perlu difokus gitu. Baik, as-sayyaratu sari'atun fit tariq. As-sayyaratu sari'atun fit tariq. As-sayyara mudzakkar atau muannats? Muannas. Muannats. Sari'atun mudzakkar muannats? Muannas. Muannats. Fit tariq.
Taib. Kalau misalnya kita ganti al-qitaru. Al-qitaru. Kok gini? Bentar. Kalau kita ganti apa? Al-qitaru. Misal di sini. Al-qitaru. Benar nggak al-qitaru sari'atun fit tariq? Jadi al-qitarat. Salah. Salah. Al-qitaru sari'atun. Yang berubah mana? Sari'ah. Sari'ah. Jadi sari'un. Iya, sari'ah yang berubah. Karena nggak bisa dikasih al-qitara karena itu nama. Kan al-qitar nama sesuatu. Al-qitar itu nama sesuatu. Ya nggak bisa dikasih tak gitu. Jadi apa? Al-qitaru sari'un. Al-qitaru sari'un. Al-qitaru sari'un. Kalau ini disebutkan apa? Sari' itu disebutkan sifat. Disebutkan apa? Disebutkan sifat. Al-qitaru sari'un atau sari'atun itu sifat-sifat. Sifat untuk qitar, sifat untuk sayyarah gitu. Jadi sifatnya apa? Syariah, apa kan sifat ini seperti gitu. Cantik, cepat, lemot, misal apa? Besar, itu semua apa? Kecil, itu semua apa? Itu semua namanya sifat. Sifat untuk sesuatu. Jadi gitu. Jadi apa? Kalau misalnya al-qitaru sari'un, jadi al-qitar sifatnya cepat gitu. As-sayyaratu sari'atun, mobil sifatnya cepat gitu. Paham arti sifat? Ciri gitu ya, ciri kalau bahasa Indonesia. Jadi ciri khasnya atau ciri cepat, gitu. Di sini, jadi kalau misalnya seperti ini, yaitu apa cirinya seperti ini. Nah, fit tariq di jalan. Taib, ad-darrajatu wasilatu naqlin jayyidah. Ad-darrajatu wasilatu naqlin jayyidah. Darrajah, kalau sepeda yang biasa itu namanya darrajah. Sepeda yang biasa itu namanya darrajah. Wasilatu naqlin, transportasi jayyidah. Jayyidah yang baik. Taib. Jayyidah. Lihat sini, ini juga jayyidah itu sifat. Jayyidah itu adalah sifat untuk darrajah. Jadi ad-darrajah itu baik gitu. Wasilatu naqlin jayyidah. Maka datang muannats. Datang ada ta'anis di sini. Darrajatu kan di sini ta, berarti sifat tetap harus ada ta. Ikut. Jayyidah. Ad-darrajatu wasilatu naqlin. Alat transportasi. Terus sifatnya apa? Jayyidah, baik gitu. Naam, jayyidah. Faham gitu ya? Faham masalah apa? Masalah sifatnya gitu. Jadi kan sifatnya itu seperti besar, kecil. Ada ini. Saya mungkin di sini ada. Ada buku, ada buku ini. Bentar. Kok ini gini ya? Kamera, lihatin buku. Gak mau. Ini muncul. Ini adalah apa? Kitab. Nanti mungkin saya kirim gambarnya di grup. Ini apa? Itu ada mufradat, kata kosakata. Jadi
tidak perlu kita hafal, tidak perlu hafal. Tapi mungkin kalau beli itu di online ada. Misalnya kalau kita beli itu kan ada kata, misalnya kata-kata tentang tentang kamar tidur, tentang kamar dapur, misalnya makanan, macam-macam gitu. Apa maksud saya? Jadi kita sekarang kita sudah bisa mensusunkan kalimat dalam bahasa Arab, sudah bisa. Tapi kita kurang kosakata. Kurang kosakata. Jadi kita perlu ada kosakata, atau mungkin bisa cari kitab-kitab yang ada kosakata yang bisa diberikan banyak luas gitu, meluaskan bahasa gitu maksud saya. Nah, tapi tahap pertama yang kita pelajari, itu kita yang buat pindah-pindah ganti-ganti gitu. Seperti kan sini ad-darrajah. Ad-darrajatu wasilatu naqlin jayidah. Bisa juga at-ta'irah, ta'irah pesawat, al-qitar, al-hafilah, bisa semua itu. Nah, baik. Kemudian nantadhiru at-ta'irata fil matar. Nantadhiru, kami menunggu at-ta'irata, pesawat, fil matar. Fil matar di di bandara. Fil matar. Bisa nantadhiru al-qitara fil mahattah. Tadi atas ini. Nantadhiru al-qitara fil mahattah. Mahattah stasiun. Tidak mungkin nunggu kereta di bandara. Kecuali kereta bandara. Tapi kereta bandara tetap di stasiun. Iya kan? Jadi nantadhiru al-qitara fil mahattah, disesuaikan. Maksud saya apa? Saya berikan contoh supaya kalian bisa digunakan yang kata di tempat lain gitu, dipindahin gitu. Nantadhiru al-qitara fil mahattah, nantadhiru at-ta'irata fil matar. Fil matar. Naam. Al-qaribu. Al-qaribu. Ya'buru al-bahra bisalam. Al-qaribu ya'buru al-bahra bisalam. Al-qaribu perahu. Ya'buru melintas, al-bahra laut bisalam. Tamam? Selamat gitu. Nah, al-qaribu. Al-qaribu beda sama kapal ya. Karena kapal nanti akan datang di bawah as-safinah. As-safinah nanti di bawah kata-kata yang setelah ini ada contohnya. Nah, al-qaribu ya'buru al-bahra bisalam. Nah, baik. Ad-darrajatu an-nariyah. Tadi kan ad-darrajah. Ad-darrajah. Darrajah kan yang sepeda biasa. Kalau ad-darrajah an-nariyah sepeda motor. Sepeda apa? Sepeda motor. Naam, sari'atun fi ziham. Ad-darrajatu an-nariyatu sari'atun fi ziham. Sari'ah cepat, fi ziham. Ziham itu macet. Fi ziham. Saat macet gitu. Saat macet. Dalam lalu lintas. Nah, darajatu sari'atun fi ziham. Bisa diganti gitu. Al-hafilatu sari'atun fi ziham. Hafilah itu sekarang kan kalau busway kan punya jalur sendiri gitu, maka lebih cepat. Bisa al-hafilatu sari'atun fi ziham. Bisa kan? Bisa. Nah, al-hafilatu sari'atun fi ziham. Nah. Baik. At-taksi. At-taksi, kata at-taksi di sini. Sebenarnya itu bisa diganti kata taksi, ada dalam bahasa Arab. Kalau taksi kan itu
bahasa Inggris. Kalau tapi di Arab juga mereka pakai taksi gitu. Tapi kalau istilah bahasa Arab sayyaratul ujrah. Sayyaratu al-ujrah. Sayyaratul ujrati. Sayyaratul ujrah, mobil upah. Mobil upah. Jadi yang mobil sewa bisa. Kita disebutkan sayyaratu al-ujrah. Ya, pokoknya taksi itu disebutkan dalam bahasa Arab sayyaratul ujrah. Karena kita naik bayar upah kepada supirnya gitu. Ya seperti kan mobil sekarang sama sekarang taksinya. Sayyaratu al-ujrah. Sayyaratul ujrah. Kalau sayyaratul taksi mawjudun fi sahih, taksi itu mudzakkar. Kalau sayyaratul ujrah itu mawjudatun. Mawjudatun fi sabah. Karena sayyara muannas, ujrah muannas, maka sifatnya itu mawjudah. Ada. Kalau mudzakkar mawjud. Misalnya kan al-ustadzu mawjudun fid darsi. Al-ustadzu mawjudun fid darsi. Guru ada dalam pelajaran dalam kelas bisa. Kalau misalnya al-ustadzatu atau al-muallimatu mawjudatun fid dars. At-talibu mawjudun fid darsi. Murid ada dalam pelajaran. At-talibatu mawjudatun fid darsi. Seperti apa? Seperti gini. At-talibatu seperti. Jadi mawjud itu pakai banyak dalam bahasa Arab. Mawjud dan mawjudah. Naam. As-safinatu tubhiru fil bahri al-an. As-safinatu kan tadi yang al-qaribu perahu. As-safinatu ini kapal. Tubhiru. Tubhiru adalah kata kerja khusus kapal dan perahu gitu. Saat jalan di laut itu tubhiru. Tidak bisa pakai tamshi atau tasiru. Tasiru itu khusus di darat. As-sayyaratu tasiru. Kalau tasiru kan as-sayyaratu tasiru. Berarti itu jalan di darat. Tidak bisa kita pakai as-safinatu tasiru fil bahri. Kata kerja nggak cocok. Tubhiru itu apa? Itu